Mga pinangga kong katawhan sa Dakbayn Siligan, ang agenda nato pohon sa atong administrasyon nakalatid diha sa 5 ka agenda. Ug kini akong nakita nga mao kini ang mga pangandoy o mga pangindahay sa atong katawhan nga kinahanglan atong tubagon isip pa lokal nga pagamahanan. Ang una nato nga prioridad, ang atong prioridad sa panglawas, ang atong health agenda. Ato nga masayran kung ang panglawas sa ato nga pamilya maayo gani ang ato sad nga pagpuyo hamugaway ug layo kita sa kabalaka. Mao ni ang atong paningkamutan sa health program nato ato ning i-divide into 2. The first is the kaning gitawag nato og preventive ug ngay kaduha ang curative. Ang preventive ato ni dalhon ang ato nga health program ngadto sa kabarangayan, pinaagi sa atong paghatag sa serbisyo sa panglawas diya sa atong mga health centers. Paningkamutan nato nga ang tambal alang sa atong mga kabataan o sa atong mga katigulangan ato gining mahatod diha sa ato nga mga health centers sa aron pohon kung doon naman gani gagmay nga mga symptoms sa sakit kini maagapan og matambalan dahil diha. Atong himuon nga atong butangan og mga professionals sama sa doktor, nurse o mga midwives ang ato nga mga health centers para kini adunay mag-atiman sa atong mga kabataan, sa atong mga katawhan, labi na gid sa atong mga katigulangan. Ang ikaduha nga bahin mao ang curative. Atong tagaan og dako nga atensyon ang atong city hospital, diin atong padulong ang atong mga kaigsuunan nga magmasakiton. Ato kining padak-an, ato kining improve ang atong services, pinaagi sa pag-hire og mga eksperto sa atong medisina o sa atong surgery. Ato sab nga i-equip ang atong city hospital ug ato nga paningkamutan nga ang mga tambal labi na sa mga sakit nga lisod anaa gayud kanunay. We will improve and we will increase the budget alang sa pag-atiman sa atong masakiton o atong padak-an kining atong city hospital.